guys. Nauwi guys. Nauwi guys. Paldang. Lumipat ako dito sa kabila guys kasi guys, meron kayong halap to pikas guys. Dapat itong gilaban. Balik ko ni pikas o tapok ko ni pikas labay. Wala halap dito. May dawi dito guys, mga 5-6 yata to guys. Quality to guys. Kirahay na lang guys. Ayan, may welding guys. Hindi makita guys. Lalim pala na isda dito guys. Lalim kasi yan na guys oh. Yes. Panguna pa to guys. Pangalawa to guys. Yes oh. Dagko guys. Dagko ang hari guys. Pikas. Guys, pangatlo guys oh. Bunay guys. Dagko di eh. Isa dito. Siya nakauna dito guys. Daming huli yan guys. Siya maganda pa yung pasol niya. Ang maganda yung pasol ko kanila guys. May hinalap. Jadi guys, pang-apat guys. Dagko guys. Apat. Para pang may pang-5 pa dito guys. Yan guys nga. May pang-5 pa nga guys. Yan. Ano guys? Ulit guys. Ito tinatawag guys na untak. Yan guys, dalawa guys oh. Yan guys, yan ang untak ito. Layo ng isda guys. Yan guys oh, dinawihan na guys oh. Ito guys, ang tinatawag guys na untak o lastak, skihor. Kabilaan ito ay untak, paningit. So, ito tawag sa ano, banda Kamuna guys, paningit ito tawag ito guys. Muna, kabayan. Kuan tawag dito guys, yan ang paningit. Sa kuan naman guys. Yo sa uslob guys, undak. Apaon pala na ito guys ay kulay green guys oh. Guys, yan kinain na guys. Marami nga ni talaga dito. Nauna lang yung isa dito guys. Yan, doon maraming huli nila guys. So, guys, ang daming huli dito guys oh. Puro na nagdira guys. Yan yung akin guys, hinain na. Yan, tumayo na isa guys. Pag tumayo, marami na yan guys. Guys, kinain na rin yung atin guys. Yan oh. Yan na rin guys. Yan. Kinain na. Kinain na rin mamaya ulti guys. Kinain na yung akin din guys. Yan o.
ganito guys, hindi ano guys, yung pag walang lutang guys, walang lutang guys, ibig sabihin niya guys, malalim yung isda guys. Pilayin natin guys, pilayin natin guys. Ganitong timpo guys, walang lutang isda, sabihin nyo ito, malalim yung isda guys. Yan, maabot na ano, sinipinta di pa yung ano guys, yung ano, yung ano, kaya tawag na putaron. Yan guys, malapit na guys, tiis lang guys. Yan, malapit na guys. Anin siya ito guys, pero malalaki yun dito guys. Yan guys, oh, una guys, pangalawa guys, oh. Okay, pangatlo guys. Okay, pangapat. Tanggal pa yung isa guys, panglima sana. Tanggal yung isa. Okay, malaliit yung tagagamit guys. Apat lang guys, dahil natanggal yung isa. Okay guys, salamat guys, thank you.